আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। শুরু করছি দাওয়াতুল কোরআন চতুর্থ শ্রেণী বালিকা শাখা তালিমুল ইসলাম দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা 6। তো যেহেতু আমাদের গত পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো সওয়ালের উত্তর বাকি ছিল না, তাই আমাদের এই পৃষ্ঠার মধ্যে যে আছে সওয়াল, নতুন বিষয় সওয়াল। नबी और रसूल में कुछ फर्क है या दोनों के एक माना है? नबी এবং রসুলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে না দুজন একই? दोनों के एक माना है অর্থাৎ দুজন একই এরকম বোঝানো হচ্ছে। জবাব, নবী और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। নবী এবং রসুলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ফরক শব্দের অর্থ হলো পার্থক্য, ফরক। वो ये के रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं, और এটা যে রসুল ওই পয়গম্বরকে বলে जिसको नई शरीयत और किताब दी गई, যে যাদেরকে নতুন শরীয়ত এবং কিতাব দেওয়া হইতো। অর্থাৎ পূর্বের জমানা থেকে এরকম হয়ে আসছে যে এক পয়গম্বরের কাছে একজন রসুলের কাছে একটা শরীয়ত আসছে, পরে যখন আরেকজন রসুল আসছে তখন ওনার কাছে যেই কিতাব দেওয়া হয়েছে সেই কিতাবটা আগের কিতাবের সবকিছুকে রহিত করে দিছে, মানসুখ করে দিছে, নতুন করে আবার শরীয়তকে প্রকাশ করা হয়েছে। और নবী हर पैगंबर को कहते हैं, এবং নবী সব পয়গম্বরকে বলে चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, চাই তাকে নতুন শরীয়ত দেওয়া হোক অথবা নতুন কিতাব দেওয়া হোক অথবা না দেওয়া হোক, बल्कि वो पहली शरीयत और किताब का ताबे हो, বরঞ্চ সে প্রথম শরীয়ত এবং কিতাবের অনুগত্য করবে। सवाल, क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है? যে কোনো মানুষ কি তার ইবাদত এবং চেষ্টা করে নবী হতে পারে? কোশিশ শব্দের অর্থ হলো চেষ্টা। কোশিশ শব্দের অর্থ চেষ্টা। নবী বন সেকতা है, নবী হতে পারে, সেকতা অর্থ মানে হতে পারে এরকম কথা। জবাব, नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही बनता है। না, বরঞ্চ, বলকে অর্থাৎ বরঞ্চ আল্লাহ তাআলা যাকে নবী বানান সেই হতে পারে। मतलब ये कि नबी और रसूल नए नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश, बनने में নতুন শব্দ, बनने में नबी এবং रसूल হওয়ার মধ্যে आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं है। दखल नहीं অর্থাৎ নবী এবং রসুল হওয়ার মধ্যে মানুষের চেষ্টার কোনো দখল নাই, চেষ্টা করে কোনো কিছু করার নাই। खुदा ताला की तरफ से ये मर्तबा আতা किया जाता है, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই মর্যাদা দান করা হয়। মর্তবা মর্যাদা আর আতা অর্থাৎ দান করা, আতা किया जाता है এই মর্যাদা দান করা হয়। सवाल, रसूल और नबी कितने हैं? रसूल এবং নবী কি পরিমাণ? जवाब, दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, दुनियार मध्य अनेक नबी এবং रसूल আসছে, लेकिन उसकी ठीक तादाद खुदा ताला ही जानता है, किंतु तार সঠিক गणना अल्लाह तालाई জানেন। खुदा ताला ही अर्थात अल्लाह तालाई জানেন। हमें तुम्हें उस तरह ईमान लाना चाहिए कि আমাকে এবং তোমাদেরকে এইভাবে ঈমান আনতে হবে कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे हम उन सब को बरहक और रसूल मानते हैं। আল্লাহ তাআলা যতগুলো রসুল এবং রসুল পাঠিয়েছেন ওই সমস্ত উন सबको মানে তাদের সবাইকে बरहक সত্যবাদী और रसूल मानते हैं এবং रसूल मानते হবে। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? सर्वप्रथम पैगंबर के? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है।
सर्वप्रथम पैगम्बर हजरत आदम अलैहिस सलाम। सवाल, सबसे पिछले शब्द हलो पिछले, पिछले माने पिछने शेषे, सबसे पिछले पैगंबर कौन है? सर्वशेष पैगंबर के? जवाब, सबसे पिछले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सर्वश्रेष्ठ नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएगा या नहीं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर परे आर कोनो पैगंबर आसबे नाकि आसबे ना? जवाब, नहीं ना, क्योंकि पैगंबरी और नबुवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। केनना पैगंबरी एवं नबुवत, नबुवत जाके नबी बानानो है नबुवत बला है, पैगंबर एवं नबुवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्यन्त शेष हो गेছে, खत्म हो गई है, मैंने शेष हो गेছে। आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी, कोई नया शब्द नतून नया नबी नहीं आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परे आर कोनो नतून नबी आसबे ना। आपके बाद जो शख्स एर परे पृष्ठाय आसबे परेर कथाटा, अर्थात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर परे जे व्यक्ति नतून नबी दाबी करबे এই বিষয়ে কথা বলবে, তো আমরা ইনশাআল্লাহ পরের পৃষ্ঠায় জানবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।